You better not sneeze while painting. Yes! I don't want to sneeze while painting. I will ruin it. I will ruin the painting. Kalau bersin pas lagi painting itu kan kayak bahaya banget, bisa kayak washu gitu kan. Terus kegeser semuanya gitu kan. That's not my real sneeze by the way. I just dramatize it. I just voice act the sneeze. Barusan aku cuma voice acting sneeze kok. Enggak beneran. Kayak washu gitu kan. Manual sneeze. Nope. Why are you thus cuddling? I'm just voice act. I just voice acted the sneeze. I just did a sneeze roleplay. What? Sneeze roleplay? What kind of statement is that? Skirt in manual, imagining the sound of your sneeze, I guess. Voice act bersin kayak anime gitu bisa nggak ya? Ntar emang kalau voice act bersin di anime itu kayak gimana sih, kayak wushu gitu ya? Apa sih? Wush! Gimana ya? Gimana sih kalau yang di anime bersin gitu? Action! Hah? Nggak tau ah, bingung. Ada kan yang kayak gitu kayak terus kerus hati ngeklip. Enggak lah, itu cuman nggak beneran, itu cuma peragain doang. Tapi nggak apa-apa, terserah kalian mau ngeklip, awas aja diambil no konteks. Itu bukan sneeze beneran aku. Kalau aku beneran sneeze, kalian ingin tahu audisi di Sanji ID. Siapa tahu jadi yang beruntung untuk masuk menjadi liver di Sanji ID yang selanjutnya. Kalau Layla belum graduate, terus bisa denger Layla bersin di voice chat. Aha! Like I said before, the perk of joining Niji Sanji ID is you get to hear my original sneeze. Tergantung karakternya kali. Thanks then what? Itu aku cuman voice acting bersin. Itu voice acting bersin, bukan bersin yang beneran namanya. No, bad people, no, that wasn't my real sneeze. What do you mean? No. Gak apa-apa, aku masih memegang rekor tidak memperdengarkan sneeze aku yang asli on stream.